देखिए गाइस, हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे 12 की तैयारी किया जाता है। हम 12 को तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। देखिए हमारा बुक से, ये देखिए जीव बायोलॉजी है। चलो गाइस, हम बुक्स के सजा उसका हम करेक्शन करते हैं। ओके गाइस, करेक्शन के बाद मिलते हैं। आप जो भी पढ़ना चाहते हो उस मैंने किताब को आप पहले एक टू डू लिस्ट बना लेना। एक खाता में करके लिख देना कि क्या क्या तुम अब क्या क्या पढ़ना चाहते हो उसका एक लिस्ट बना लेना। उसके बाद शुरू करना अपना पढ़ाई एक लिस्ट में। एक लिस्ट बना लेना क्या क्या आप पढ़ना चाहते हो। देखिए आज हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा लिस्ट देख लीजिए यहाँ पर। केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, बंगाली है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, फिर मैथ स्टडी है। तो अभी हम मैथ पढ़ेंगे। तो मैथ का बोई निकालते हैं। और साथ में थोड़ा बायोलॉजी। चलो देखिए गाइस, ये मैथ है। हम मैथ के खाते साइड में रखते हैं। पानी का बोतल आप लोग भी रखना, आप लोग की ज़रूरत लगेगा पानी पीने में। जब पढ़ते पढ़ते आपका गला सूख जाएगा तब आप पानी पीना गाइस। चलो गाइस, नेक्स्ट स्तर पे जाते हैं। हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं। पहले यदि हम लोग एक साथ सबको रखेंगे यदि खाता और बुक के, तो हमें ज़्यादा ऊपर नीचे लगेगा, इससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़ा पॉइंट सजाना पड़ेगा जिसमें हमें भी माइंड को बहुत इंटरेस्ट आवे पढ़ाई में। ओके गाइस, देखिए। ओके गाइस, देखिए हमारा टेबल रेडी है पढ़ाई का। पढ़ाई का टेबल हमारा रेडी है। अब हम पढ़ने शुरू करेंगे। 1 सेकेंड। हेलो, देखिए हमारा पढ़ाई का टेबल रेडी है। चलो गाइस, हम शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। देखिए यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट है। चलो गाइस, ओके गाइस, हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जैसे इधर देखिए, मेरा बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड है। मेरा बंगाली मीडियम से हूँ गाइस। ओके, যারা যদি যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বাংলাদেশ থেকে দেখছো তারা বলতে পারো। চাইছো যে আমি বেঙ্গালিতে যে ভিডিওগুলো বানাই আপলোড করি, তারা আমাকে কমেন্ট করো। কমেন্ট যদি বেশি আসলে তারপরে আমি বাংলায় ভিডিওগুলো বানাবো। हम बांग्ला में वीडियो बनाएंगे। ओके, সবাইকে এখানে দেখো, এখানে লেখা আছে যদি f(x) সমান μx মাইনাস sin x হয় আর x গ্রেটার দ্যান 0 একটি সামগ্রিক ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক হয়, তবে মিউ গ্রেটার দ্যান -1 এবং এটা মিউ লেস দ্যান 1 কোনটা হবে? এটা সলিউশনের জন্য প্রথম আমাদেরকে
বুঝতে হবে এর সূত্রটা। ওর সূত্র হলো যে আমাদের এই জিনিসটা আছে মিউ এর জিনিস, দাঁড়াও মিউ এর মান কী হলে এটা হবে? তাহলে এখানে বলেছে কি এক্সের মান 0 থেকে বড় হবে, তাহলে মিউর মান মিউর মান 1 থেকে বড় হবে, এটা সি নাম্বারটা হবে। কিন্তু আমাদেরকে বলেই দিয়েছে এখানে কি এক্স লেস দেন এক্স গ্রেটার দেন 0, মানে এক্সের মান 0 থেকে বড় হবে, 1 +2 +3 এরকম। তাহলে এটা মিউ 1 থেকে বড় আছে, তাহলে এক্স মানে মিউ লেস দেন 1, তাহলে অতএব মিউ এর মান 1 হতে পারে +2 হতে পারে। ওকে ওকে ঠিক আছে, আজকের জন্য এটুকুই। এভাবেই পড়ালেখা করতে হবে প্রত্যেক দিন। প্রথম যারা পড়ছো তারা 4 ঘন্টা করে পড়ো, যারা আরও যদি পড়তে চাইছো প্রথম পড়তে 4 ঘন্টা করে পড়ো। আর তুমি কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতে চায়, মানে কেউ যদি জানতে চাইছো যে কত ঘন্টা পড়া দরকার আছে, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি যে 7 থেকে 8 ঘন্টা মিনিমাম রোজ পড়তে হবে। এবং আরও ভালো যদি পড়তে চাও তো আরও বা বলবো। এখন আজকের জন্য এতটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ওকে বাই বাই।